Inte Junai San Andrés. Och Ichetiot San Andrés at mission till Jun Makaslam. Jag har kira Andrés av efter Jesus. No sitten le chuhuene. Jesus le chuhuene kwe Jesus ichen le chuhuen kai lechen nai. When up the Oriente Giornale went machi, Yatichunchi Alberto, Yatichunchi Mission, San Andrés, the Oye Magda, Jesus walked the Oriente Giornale, have a wichi, Atituay Iten, Magda Andrés, Lake Ante, with up at Tlachuhuene, Ihantli Jesus, with Oyen. Hapta yente jonaika wichi ta ihi taka tihi la mocha ta tuoi tlayacha we ihantli Jesus la chuhuenya. But hapta Jesus wukta yente jonaika. Aichi wichi ta tlachuhuen we atu ihantli San Andrés le nai ante. Pero si la hi a wichi ta tlachuhuen hap Flamenta ilate makte Jesus nete iwoi wetpak Jesus ichen na flamen yamit wich ihyak ate ilate nosilatiak ta is. Oye, amele hani kotoyame esa parte. Si la taja templo, pero iwa Jesus tlakik te yente chunaga aitu templo lele, San Andrés lele. Ta tlachuhuene kap flame iwoye we pa ilatiela Jesus le pa bueno atana ichile hoy etchihape ta kama ihi makta wena flame hapka makta oyente chonaya hatolati Andrés we chiwo yamelta San Andrés lele awa ahen iya chik le tuslachita ala chuhuene kap yoslame we pa le hohiele wichi te kamach ihi mak te wena slame. So in hap mak te achume, si a hapen San Andrés le leit te matche hen. Ichi le ten a mak te Andresi woit ante, wet flam I ten a Jesus, wet oine hap mak te oyente jornaya. Wichi wo yamen te nechu hatele hoia confirmación. Bueno, went east a, o went ichet ni noait Dichoso obispo, ya no hay pasma está, ma ahorita chivo ya ameta necho hasta le hoy confirmación. Bueno, viene como una gente actual ale chuhuene, te chan wichi ta Dios te les ta igual mata Jesús igual ante. Oni enami hoy wichi ale chuhuen we pa era le latiela pa Jesus le Dios tana eche makte le hani hoy hen wichi ta kama ihi makte wena sami o sette impacto lati upe letras do late pero o lati ta iche coro te yo quiero máxima de Cristo. O la chuhuene, makte Jesús la que Jesús le hobnaer, pero Jesús la kafiaya, makta yoatla. Si alguien chica ha San Andrés de leche, adwen che ametle te kai amel a kafiaya. Naya hi ala, seguramente naya hi ala. Oye, isila ay, pero pa deben naya hi ala. Pero quiero máxima de Cristo, San, la que puede llame ohani, o wani chip o fly chuhuen, pa, o wohiela, makta slam lete o woye. O no wahi ala. Pero chip o te kai o slam, o kafiaya, o no wahi ala, pa. O pa isi ala, o pa o lei a. Ati?
Grazie, Matti de Calerasi, ichi Andres tajaharki, Jesús tajaharki, pero ichi wichi, atana wa atla chum mahtuoi, amena kapastor, akapastor sa samma, ichi recordatorio anniversario a pero ichi yatsok yaharki atlamele chuhuenya, sila hi atlamele chuhuenya hakma atlamele woye. Dat ik hoor het kama felices kama ima de wena slam. Wena hakma de uurto yente jonaika. We ichi flame esto yo derrama su poder. Eso joven tratase María Cristina. Como principiero. Cuenta is inauguración, is ichi fiesta, is ichi comida, ichi pa, pero in Mataslamia, Dios ichi nella che Spirito Santo, Yahweh llega, Mataslamia Yahweh. Pero in oyente jornada músicos, letras, todos himnos, testimonios, historia, oyente jornada. Ma è l'altra porzione in Nupa Pualana, justamente chiama Magda Parlo i voi ante, slai Silas es, Silas es profeta, dat odio, Silas es músico, este es un profeta, pero entre Flamel, Dios dice na Flamel 2, ma Flamel pa itia poen Timoteo hati da Flamel A, no netje 3 amen, o itia pero oventa Flamel innuke da nai, le huaitso, we hati ti voi ichi makta Italia na Flamel le nai. Si io spirito da Dios amache naie ko Paolo flight udvas, ci io si lataie hi Dios flave a ovnata Asia. Ichi makta i zocchi flame, Spirito Santo ti zocchi flame, naie ko. Fue pa flame i hoitli pero la misma cosa, a cui le nai ihia, ci io Dios la giuve. Pues hoy a veces ichi makta mahetsota ina meken. A veces o lati o tichana o ato voi makta Dios leti voi, pero ichi makta Italian o nai. A me gusta leale. Pues mahets o makta ichi Paolo. Pues pero también tu tlachi le nai, pero ichi le giume ti voi, ti akta inukwe le nai. Ja, ik già le hupunta le troas, pero age makta flamelise, si honazzi Pablo, ati makta Pablo ise. Le huitle. Ta honazzi Pablo le huitle, ichi pahit nota Macedonia se lette da casi quai, alzeli io flu, poi in Macedonia, noi e che. We netje hatu naal, makta flavalisti ti voi, naita ichik in nutre. Ja, i voi makta Dios nete i voi. Te Paolo, i latte, Dios hat poslame, Dios ha quek oslai kak jenueta, jam ohoi Macedonia.
igual hatu imatichima Pablo de Huite. Si cada lacta Dios no yehen, hakili uosila tai klamen lesila fiakta is. Pero ni uko te jonaya. Atsihita Dios nete lehoyi. Uchuya San Andrés Lele, atsihita Dios nete lehoyi. Yani devo pescare uici Andres wahwo wahwo ta uici ihima uici no la cima ihima pewena flame. Men ha poca desafio esta mañana si amel o Jesús nete lehoye ela hawet lele inya Kama hikmat pewena flame, awet was, colegiantes de parcetto idea Dios lame. Bueno, amén le ame, Dios y ame, pero hikmat oyente jornada. Si Dios iwat le hoye, yam le flame ilate, la chufuen Dios lame, kwet pa, chokli, iwo le husekiaha. Oyente jornada, sila i San Andrés de ley, bueno, sila que wichi, buen pastor, bueno, lo que existe, amén la ame. Pero sí, bueno, o ya me le venga a juicio, pero Dios slam y pain ameken, slita ischi de hoy, ya me ayudó a pescados nuevos de esa carne vieja. Te gusta oyente jornada. Ci vogliamo Asen o Ka. Asen. Se ho etta netti I vatra slai juhuene ka Dioslame. Wetchi I hane kli. I hojen witchi ja we slame hati vati late. Per etta uhi apetti I late Dioslame. Ci I hojen witchi ja. Pelitsa, että le juhuene. Sia että atsnam jo pelitses. Which neuvot etti haane, mutta kaleta. Sillä on niin ainakin, de latte maksa jos nete le vuoli, tälle hoihen witsi tänne sais, tälle uku witsi tänne sais. Voi hatu itsellä slide tahli evento välillä itse maktaa Dios akahesti. Músicos, pescadores. Se cuenta itse lechasta matitacale, amén a pescadores, pero cuenta itse dos, signaita lechaste, o anieste chica laicos o evangelistas, o aniesta. Pero achumetta le hoye henuichi, pe pupi wichita lechalis. Vuhtis achume. O seltek menesio amen, amet luen turnos. Hatoi amet atta lewa slaten, floki wichi, ja met slamet uke wichi ja. Amen la chume, machiteis. When makta o slamet o chunka so woi. Si ichi makta le lapita Jesus netek le woi a. Si slam netek le hoi ertsi hape. Ichi le woi, si ena slam machiti wa klap Dios lame. Bueno, Dios viene. Pero ichi o slame si oventa Pablo sai Silas es, y hoy voy a matar Dios nete y voy. Pues flamen y ya te cupuita Filipo, pues no te hicha iglesia o la puse,
pero pa clamen ilate te noite ichiatsinai te faihutueken fuera de la ciudad no hasta Chloe pues pa los silas y hoy en clamen pues noche o clamen ortache pa lo que fue noche Dios sila piacta is pues ichi esta felidia aquí judíos no cuide Dios, pues claro y hoy che lidia le huse, yam que tachahui te Pablo llame. Dios atui eche makta Dios y voy yam y hoy che lidia le huse. Pues saya cha, pues eche tsina ya. Pues yo bautizaje, sai le wetele, pues nete sai atsenoi ken yo si kavale hoita matito habe esta ichai sau voito hoya noi si ehi owe. Pero esto nete pa icha Dios deles, tan ichais, tan icha Filipo. Adu icha slai, que tafomat de Pablo Silas y vuoi. Pues no le pasamos que la lechuga y hoy en Wichitu, que en Wichita no sabes. Pero cuál es, Ichima es, pues hoy en Amén, haben evangelistas lejanos, Ichita is. Ma a veces hasta, pues cuál es, Ichima de Ichi. Otra vez hoy no hacia fue, otra vez. Pues nam noigen atsina slutsa taha ihi. Pues no chansa. Pues habitat no quene. Pues le hui atue iwa aprovechar makta atsina slutsa i voi. Pues makta samilise tasle esten no quene makti voi. Sigi nale, makti iya uchi, entonces hapta makti kaasli. When nale the slam had wiki hanslik Pablo slais, where in masichet hot nai, where architecto yo inotzi haben Dios the nakle fire la kawos, in nale, makta Pablo the Jume. Where you will see like amechet nai to have it not fire, yeah. Machi, pero pa Paolo viene. Si aha, aha. Due Paolo viene, quel nece ni ti sakla, quel tahuye aha, ta ihi yo, ti sekla kafia Jesus play, nu bata play atsina so. Quel machi, aha, ich oye. Pero ci vuoi le uhui. No, la ganancia, ¿no? Porque me gusta de la cliente. Pues para la medicación equichi, pues para bueno, a mi historia. Y hoy en autoridades, pues autoridades son clipados las silas, pues ta silueta y no onti. Pues ich historia, bueno, Dios igual ya saben pa, familiten no tenkai, mas igual silas, bueno, para silas quizá, ich mag dies familise, le han historia. Pero más to fly chu fuen, hijo minchi, hijo y el lichi, solamente y voy más to Dios nete y voy, sitteis, ihicela wichita slayacha, pero ihicela atahuas, ihicela atahuas. Pues yechle selte chi is wo atata iho ameke, yechle selte. Pero Dios, si Dios y nameke, y sila a, pero yechle selte, y si echi katui. Lenuha
mo each mak the is with back each mak ita lam ya ta se with ya ha Jesus with lam ya the night each the is each with the machita the baila with oyen ha the me to flaitita ya wa Jesus la capia e po Espírito Santo let out ya me ya tu sachita ya la hie la bueno oyen sila taja makta oyen te chutna ya le hanik te si es Isaías le fue ante Dios a Isaías el profeta pues clam hati ilati clau lechos pues Isaías 6:8 pues neche olati clau lechos tayo atsita ochenla hati late atsita ochenla atsita apkila oslamel okasila mo hati late pues hoy hamat which you amen our afn alawa si pilate Dios lechosa si mak delevo hiela lo bueno ista ma ichi de chen happy hale de chuve debo esquivar ella pero entra pregunta a Dios gently atita ochelvo atita hapila oflame okasila tuo que atima le chuslo porque entra cambio Isaías oflam oikana no oflam oikana no Yeshua atsima le chuslo so il apta o che desafio atsima to chuslo oflam atsima to chuslo no ma isci to vuoi qua la na fatto da tamsi atsima le chuslo is o afla isci o se vuoi grazie a le tahuele ma islo o flamelo husse ma ota famici de tiha kafai te iso flamento o fai chuhuele am pesti sen yam otso fli with owo ota famici le cenoi hena che Spirito Santo yam machita o fai chuhuele machito otso fli machito owo doente akawici ilate antesa walana ota famici le ahniela FP oflamate yam ichi makta le huminci koflame le voi FP yo is oa oa hiela makta le nete oa koho hiel etchi haapita le huminci koho hiel ota famici le tacho noi gen yam nemi ono wai ci cozzocli o voi ma le mette con la mano voi hapti se Jesus to mighty amen is classic